नाज़रीन, इस वक्त भरपूर जंग हो रही है जिसमें इजराइल का नुकसान ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों कैजुअलिटीज हुई हैं। ये कंफर्म रिपोर्ट्स है वो इजराइल से सामने आ रही हैं। इससे ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इजराइल ने इतनी कम से कम कंफर्म की हैं कि वो सैकड़ों के अंदर है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि इजराइल की जानिब से हंगामी फंडिंग जारी की गई है शेल्टर्स बनाने के लिए, अच्छे वाले शेल्टर जो ईरानी मिसाइल को रोक सके वो बनाने के लिए इमरजेंसी जो फंडिंग है वो वहां से जारी की जा रही है और उनके अस्पताल भर रहे हैं। इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पर हो रही हैं और जो उनके अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स हैं वो भी इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं। और प्यूटन की जानिब से एक बॉम्ब शेल गिराया गया है, प्यूटन की जानिब से एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल गिराया गया है और यही बात चीन की तरफ से भी सामने आई है। और उन्होंने ये बात कही है कि अगर इजराइल की तरफ से मुल्क शामिल होंगे तो ये बात फिर दुनिया जान ले, और वो जो मुल्क शामिल होने आ रहे हैं वो भी ये जान ले कि ईरान की तरफ से भी मुल्क शामिल होंगे। ये बहुत क्लैरिटी के साथ आज मजीद एक पोजीशन रशिया और चाइना की सामने आई है। यानी 2 दिन कबल यह आगाज हुआ है, उनकी खुलकर स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई। फिर कल का जो दिन है उसमें भी हमने जबरदस्त उनकी पोजीशन देखी है। लेकिन अब उससे भी अगला इकदाम जब उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि अगर उधर से मुल्क ज्वाइन होंगे, अगर इजराइल के साथ मुल्क ज्वाइन होंगे तो फिर ये बात ज़हन में रख लें कि ये कोई अफगानिस्तान नहीं है 2001 वाला, 2003 वाला इराक नहीं है, ये 2025 का ईरान है। तो इसकी तरफ से भी फिर मुल्क आएंगे। और ये बात बिल्कुल वही है जो टक्कर कार्लसन और बहुत सारे लोग कह चुके हैं, ट्रंप को वार्न कर चुके हैं कि ईरान के ऊपर हमले की गलती ना करना। और ईरान अकेला नहीं है, ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ इत्तेहादी हैं और अगर तुम जाओगे तो इत्तेहादी भी आएंगे और ये जंग अपने आप में एक ग्लोबल वॉर जब बन सकती है। तो इसलिए ये मत समझना कि वो कोई कमजोर सा मुल्क है, तुम जाओगे और इसको तबाह करोगे और फिर वहां से निकल जाओगे, ये वो नहीं है, ये कुछ और वहां से निकलेगा। तो आज ये पोजीशन बड़ी क्लियर हुई है। फिर नाज़रीन, जो जॉर्डन जैसे मुल्क हैं, अब ये बिल्कुल नया मिडिल ईस्ट है और बिल्कुल एक नई दुनिया है जो तश्कील पर जॉर्डन जैसे मुल्क बड़ी मुश्किल के अंदर आ गए हैं, क्योंकि अब देखिए जॉर्डन की एयर स्पेस में भी भरपूर बैटल इस वक्त जारी, भरपूर जंग जॉर्डन के जो एयर स्पेस है उसके अंदर भी हो रही है। और जॉर्डन की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल हो रही है ईरानी मिसाइल रोकने के लिए। यानी अगर इस वक्त कोई एक इस्लामी मुल्क अगर खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है तो वो जॉर्डन है। अच्छा, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि कोई जॉर्डन के किंग जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते, लेकिन बहरहाल उनका मुल्क जो है वो इस्तेमाल इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। और जैसे अल-शरा है उसने कंडेम नहीं किया, अल-शरा ने इजरायली हमले को ईरान पर कंडेम नहीं किया। अब ये वो लीडरशिप है जो डिल्यूजन का शिकार है, जो इल्यूजन का शिकार है। इनको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, इनकी पॉलिसी क्या है। यानी खित्ते में आग का जो अलाव है वो भड़क उठा है, वो आतिश फिशां किसी भी वक्त फटने को है, वो सबको अपनी लपेट में ले लेगा और सारी दुनिया मजम्मत कर रही है। जापान ने मजम्मत कर दी इजराइल की, फ्रांस ने जब वो अपोज कर दिया इजराइल को, वेस्टर्न कंट्रीज साथ नहीं खड़े हो रहे और अपोज कर रहे हैं इजरायली एक्शंस को, पूरे रीजन ने कंडेम कर दिया, सख्त तरीन कंडेमनेशन कर दी। और जो स्पॉन्सर हैं अहमद शरा के, कतर और तुर्की, वो तो सख्त तरीन स्टांस ले रहे हैं और अहमद शरा साहब जो है वो कंडेम नहीं कर रहे। तो ये देखे ना कि ये पॉलिसी कैसे चल सकती है। तो इस तरह के जो मुल्क हैं बड़ी मुश्किल के अंदर आ गए हैं। अब जॉर्डन जो है वो क्या पॉलिसी लेता है, यानी वो इजराइल के खिलाफ यानी अमेरिका के खिलाफ कैसे जा सकता है और ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकता, या तो वो न्यूट्रल हो जाता, न्यूट्रल होने की उसकी सलाहियत नहीं है और वो इसमें या अपनी मर्जी से शामिल हुआ है या मजबूरी में शामिल हुआ है। लेकिन मामला उसका नहीं चलने वाला है, जंगें यहां इन मुल्कों में फैलेंगी, बहुत सारे मामला खराब यहां पर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ईरान की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है जॉर्डन जैसे मुल्कों को। उन्होंने कहा है कि जो भी इजराइल की इस वक्त सपोर्ट कर रहा है उसको हम 1 जुलाई का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 1 जुलाई तक वो इजराइल से पीछे ना हटा तो फिर हम किसी और अंदाज के अंदर पेश आएंगे। और जिस दिन पहला हमला, यानी हम पुरानी बात कर रहे हैं, ईरान की जानिब से ट्रू प्रॉमिस 1 किया गया था, तो उस वक्त जॉर्डन ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन रोके थे। उसके बाद ईरान और जॉर्डन के दरमियान बड़ी कशीदगी हुई थी और फिर जॉर्डन के जो वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने ईरान का दौरा किया था और फिर ईरान से भी जॉर्डन के बाद 1-2 दौरे हुए, कॉल पर बात भी हुई, तो मामलात को ठंडा करने की जो है वो कोशिश की गई। तो उस वक्त भी ईरान ने इनको वाज़ेह किया था कि अगली बार ये कोशिश न करना। और फिर यह भी हुआ कि जिस दिन अभी इजराइल ने हमला किया यानी जुमे वाले दिन, तो इजराइल से हमले हो रहे थे, ये जो ममालिक हैं ये अपनी एयर स्पेस नहीं खोल रहे थे ईरानी हमलों के लिए। तो फिर ईरान की जानिब से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज गया। तो उसके बाद फिर अभी तक इन्होंने एयर स्पेस बंद नहीं की है। ये बात है कि इन्होंने अभी तक अपनी एयर स्पेस बंद नहीं की ईरान के लिए। पहले दिन ये खोलने के लिए तैयार नहीं थे, फिर जो ईरान का मैसेज गया है, जिस अंदाज के अंदर गया है, तो आज उन्होंने कहा कि 1 जुलाई तक अगर ये नहीं पीछे हटेंगे तो फिर हम जब वो किसी और अंदाज के अंदर देखेंगे। ईरान और यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं, यूरोप के मालिक हैं, उनकी मीटिंग इस वक्त जारी है और सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास है वो भी इस वक्त बुलाया गया है। और जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो पहुंच रहे हैं, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच रहा है और बताया जा रहा है कि सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद अमेरिका की जानिब से हमला किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कब पहुंच रहा है और क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका वाकईतन ईरान के ऊपर
हमला करेगा या नहीं करेगा, कितना बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सब का जो अमन है वो इस बात के ऊपर खड़ा हुआ है, हम सब का अमन इस बात के ऊपर खड़ा हुआ है, दुनिया की इकॉनमी इस बात के ऊपर खड़ी हुई है कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा। दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और मेगा जो डेवलपमेंट्स है, एक तो ये है कि नेतन्याहू, एक तो ये है कि शेल्टर्स के लिए वो हंगामी फंडिंग कर रहे हैं क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही। अभी वो बता रहे हैं कि 1200 कैजुअलिटीज हुई हैं ताजा तरीन हमलों के अंदर, हाइफा और तलवीव के अंदर 1200 कैजुअलिटीज हुई हैं। कितने बड़े नंबर है, आप जरा अंदाजा करें, ये सब ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ये 1200 जो है वो कम से कम नंबर्स उन्होंने बताए हैं हाइफा और तलवीव के अंदर, जहां पर उनकी एलीट क्लास रहती है। फिर नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि ईरान के पास 28,000 मिसाइल्स हैं। ये नेतन्याहू खुद इस बात का इंकशाफ कर रहा है कि ईरान के पास 28,000 मिसाइल्स हैं, और फिर वो जरा रोना रो रहा है कि आएं और हमारी मदद करें, हम कैसे ईरान का सामना करेंगे। तो 28,000 अगर ईरान के पास मिसाइल हैं, और अभी उन्होंने और भी प्रोडक्शन करनी है, और कोरिया और चाइना और रशिया से भी मिसाइल आने हैं, और पता नहीं कहां कहां से मजीद आने हैं, तो ईरान तो फिर कम से कम 1 साल तक तो मिसाइल फायर कर सकता है, और 10 लाख के करीब उनके पास ड्रोन्स भी हैं। तो ये इजराइल का फिर क्या बनेगा। तो बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि माजी की ऐसी जंगें, हमने बहुत सारी सेंचुरीज के अंदर बहुत सारे ऐसे किस्से पढ़े हैं कि ऐसी जंग जो हमला करने वाला इस तरह से हारा कि उसकी सारा एम्पायर, उसकी सारी सल्तनत ही टूट गई। इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन हो जाती है, तारीख में हमने देखा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी ऐसी बड़ी मिसकैलकुलेशन जो है वो हो गई है, यानी वो ईरान को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिन रियलिटीज को इग्नोर कर रहे थे, यह सारा इस बात के ऊपर मुनहसर थे कि हम असैसिनेशन करेंगे तो ईरान बस फारिग हो जाएगा। हालांकि ये तकब्बुर कहना का हटा के देखते नहीं है। आप देखिए कि हमास की लीडरशिप को ये कब से असैसिनेट कर रहे हैं, हमास अभी तक खत्म नहीं हुई, 90 से ही हमास की लीडरशिप को असैसिनेट कर रहे हैं। उनके तमाम टॉप लीडरशिप जब शहीद हुई है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप असैसिनेट इन्होंने की। तो ये इनका इल्यूजन है, और ये बस एक एरोगेंस और शो ऑफ पावर करते हैं। तो यहां पर भी ये ज्यादा बेस इस बात के ऊपर कर रहे थे कि हम उनके लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं। तो अब साथ साथ इजराइल का एयर डिफेंस फारिग हो रहा है। सबसे बड़ा नजर इस बात के ऊपर लगी है कि इजराइल का एयर डिफेंस कितना फारिग हो रहा है, कितना कोलैप्स हो रहा है, कितनी देर चल सकता है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया तो फिर तो और ज्यादा बड़ी तबाही है। फिर ये क्या करेंगे, तो इस बात के ऊपर नजर लगी हुई है। और 1200 कैजुअलिटीज वो कह रहे हैं, 28,000 मिसाइल वो कहने के इनके पास हैं। और जो कोलैबोरेशन की बात है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईरान की जानिब से अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है, ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सुप्रीम काउंसिल की जानिब से बात सामने आई है। वी विल गिव दोज कोलैबोरेटिंग विद द ज़ायनिस्ट एंटिटी जुलाई 1 टू सरेंडर देयर ड्रोन्स इन एक्सचेंज फॉर अ पार्डन। हम उनको माफ कर देंगे जो इस वक्त मदद दे रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं इजराइल के साथ, उनको हम बिल्कुल पार्डन कर देंगे, माफ कर देंगे, अगर वो जुलाई 1 तक जो है वो अब इस मामले को खत्म कर दे। तो जुलाई 1 तक का टाइम जो दिया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर ये जंग आगे चलती है तो फिर ये ममालिक ड्रैग हो जाएंगे, बहुत सारे मसाले इसमें पैदा होने वाले हैं। तो असल चीज ये है कि जंग रुकी जाए। और मैं आपको अगली बात बताऊं, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त दुनिया में एक सेकंड थॉट भी डेवलप हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर रिजीम चेंज ईरान में करना है तो क्यों ना हम रिजीम चेंज इजराइल में करें, जो असल जिम्मेदार है और जिससे सबके अमन को खतरा हो गया है। ये रीजन में भी ये बात चल रही है, और ये यूरोप के अंदर भी बात ये चल रही है कि क्यों ना इधर इजराइल की जो रिजीम जो है उसको जरा बदले, ठीक है ना, जिसने हमला किया, जो अग्रेसर है, जो जेनोसाइड कर रही है, जिसको इजरायली भी नहीं कबूल कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको उठा के फेंका जाए, जिस एक बंदे की वजह से मसला पैदा हो रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, प्यूटन की जानिब से बॉम्ब शेल जो है वो गिराया गया, बाकायदा बॉम्ब शेल जो है वो इस वक्त गिराया गया है। और एक तो उनसे पूछा गया और खुद उन्होंने बताया कि ईरान को क्या मदद दे रहा है इस वक्त रशिया। तो उन्होंने बताया कि हम ईरान के साथ इस तरह से इंगेज कर रहे हैं कि रशिया और ईरान का रोजाना की बुनियाद पर राब्ता हो रहा है। ये बड़े तारीखी दिन है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और इस इत्तेहाद को भी, इस अहद को भी याद रखा जाएगा। ईरान के ऑपरेशन का नाम भी ट्रू प्रॉमिस है, और उसके साथ जिस तरह इत्तेहादी खड़े हो रहे हैं वो भी ट्रू प्रॉमिस है। तो इस इत्तेहाद को भी याद रखा जाएगा कि ये जो यहाँ पर ये जो इत्तेहाद हुआ और जो लॉयल्टी दिखाई गई, जिस तरह से ईरान के साथ ममालिक आकर खड़े हो। प्यूटन ये कह रहे हैं कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर ईरान के साथ राब्ते में हैं, रोजाना जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ईरानियंस ने अभी तक हमसे हेल्प नहीं मांगी है। और रशिया ये बात कन्वे कर रहा है कि अगर एस्केलेशन होगी तो फिर हम आएंगे, ठीक है ना। अब ये जो अगली बात उन्होंने की है वो बिल्कुल ज्यादा खुलकर उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल की तरफ से मुल्क शामिल होंगे तो ये बात जान ली जाए कि फिर ईरान की तरफ से भी मुल्क शामिल होंगे। रशिया इज ऑलमोस्ट डेली कॉन्टैक्ट विद ईरानियन साइड, और वी विल डेवलप मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज। और हम मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन जो है वो अपने इत्तेहादी मुल्कों में डेवलप करेंगे। इजराइल एक्शन थ्रेटन टू ड्रैग अदर कंट्रीज इन द कॉन्फ्लिक्ट। जो इजरायली इकदामात हैं उससे दूसरे मुल्क जो है वो इसमें ड्रैग होने वाले हैं, ठीक है ना। और इस बात को जरा आप चाइना के साथ रिलेट करें, जो चाइना से स्टेटमेंट आई है, इफ द कंट्रीज ज्वाइन द वॉर अलोंगसाइड इजराइल डू नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी। अगर इजराइल की तरफ से ममालिक आ रहे हैं तो फिर इस पॉसिबिलिटी को भी रद्द ना करें, और इस बात को समझें कि दैट मेजर कंट्रीज वुड ज्वाइन ईरान।
वहां से अगर मुल्क आ रहे हैं तो फिर ये बात ذہن میں رکھ لیں کہ میجر کنٹریز ایران کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے اس کا سکیل جو ہے وہ بہت بڑا سکیل ہو سکتا ہے, گلوبل سطح کے پر یہ معاملہ جا سکتا ہے. اگر یہ جنگ کچھ مزید دن چلتی ہے تو پھر یہ واقعتاً ایک لارج سکیل وار بن جائے گی, جس میں مختلف کنٹریز جو ہے وہ ڈریگ ہو جائیں گی, جس میں لیبنان ہوگا, عراق ہوگا, یہ تو سارے ہوں گے, لیکن جارڈن ہوگا, امریکہ کے آنے کے بعد یہ ہوگا, تو پھر باقی اتحادی مزید بھی ایز اے کنٹری وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اور پھر رشیا نے کہا ہے کہ ایران پیسفل نیوکلیر فیسلٹیز آر انڈر اٹیک. اب یہ بھی ایک جنگ جو ہے وہ بڑی جنگ اس انداز کے اندر ہے کہ ویسٹ کہہ رہا ہے کہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہے اور ایسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پیسفل ہے. یہ نیریٹو کی ایک بہت بڑی جنگ ہے جو باقی ساری وار اینڈ ٹیرر کے دوران ہم نے نہیں دیکھی ہے. یہ بہت بڑی نیریٹو کی بھی جنگ ہے. ویسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسفل نہیں ہے, یہ تو ویپن بنا رہے ہیں, اور وہ ہم نے ان کا بھونڈا طریقہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ہر کنٹری کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ ویپن ہم میچ ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں. اور نتنیاہو جو ہے وہ 80 سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپن سے صرف 6 مہینے دور ہے, یہ 80 سے بیانات دے رہا ہے. تو ان کا بیانیہ نہیں چل رہا ہے. اب وہ ہٹ دھرمی ہے, ویسٹرن جو بھی ہیں ان کے ہٹ دھرمی ہے, ان کے اپنے لوگ بھی نہیں مان رہے, ان کا اپنا میڈیا بھی نہیں مان رہا, اور وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اور ایسٹ, مڈل ایسٹ اور باقی مشرق کے ممالک یہ کھل کر اس بات کو, رشیا, چائنا, یہ سارے کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسفل نیوکلیر پروگرام ہے. سعودی عربیہ نے بھی اس کو پیسفل جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے. اور ابھی کیا ہوا ہے کہ ایک اور بڑی اسکیلیشن ہوئی ہے. جو بشیر کا نیوکلیر پلانٹ ہے جس میں رشین سائنٹسٹ ہیں, جس کے بارے میں کل پیوٹن نے کہا تھا کہ اس کے اوپر اسرائیل حملے کی کوشش نہ کرے اور ہم اپنے نیوکلیر سائنٹسٹ کو یہاں سے ایویکویٹ نہیں کریں گے. اس بشیر نیوکلیر پلانٹ کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یعنی پیوٹن کل کہہ رہا ہے کہ ہمارے نیوکلیر سائنٹسٹ وہاں پر ہیں, اسرائیل وہاں پر حملہ مت کرے, اور اسرائیل نے وہاں پر حملہ کر دیا ہے. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اٹیک کیا تھا, لیکن وہ چھوٹا سا اٹیک تھا. اس کے بعد جب پیوٹن کی سٹیٹمنٹ آئی تو کل اسرائیل نے کہا کہ ہم نے غلطی سے وہاں پر اٹیک کیا ہے, اور آج انہوں نے لارج اسکیل اٹیک اس پلانٹ کے اوپر کر دیا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اور جو IAEA کا چیف ہے اس نے بھی یہ بات کی ہے, he wants that an attack on Iran's Bushehr nuclear plant would lead to a nuclear catastrophe. اب وہاں پر یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ریڈیشن لیک ہو سکتی ہیں. یہ مسلسل وہاں پر حملے کر رہے ہیں, اور پھر یہ جو نیوکلیر سائنٹسٹ جہاں پر رشیا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر حملہ کرنا, تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اب ذرا جو قطر سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, دوحہ warns of consequences of Israel targeting Iran's infrastructure. اچھا, یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اردگان نے بات کی ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کیا ہے؟ پاورز, دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ انفلوئنسنگ اسرائیل, وہ اسرائیل کو انفلوئنس کر رہی ہیں, must not fall into Netanyahu's trap. یہ سب سے انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. اردگان یہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کی پاورز ہیں وہ اسرائیل کو کنونس کر رہی ہیں کہ نتنیاہو کے ٹریپ میں مت آؤ. ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا ٹرمپ کو کنونس کر رہی ہے کہ نتنیاہو کے ٹریپ میں نہ ہو. ہم یہ بات کر رہے ہیں, اردگان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو کنونس کیا جا رہا ہے. بھائی اسرائیل کون ہے؟ بھائی اسرائیل میں کس سے بات کی جا رہی ہے؟ یہ ایک سیکنڈ تھاٹ جو ہے وہ اس وقت ریجن اور یورپ کے درمیان ڈیولپ ہوئی ہے کہ سب کو پتا ہے اسرائیل نے حملہ کیا, بدماشی کی اور جنگ پھیلانے کی کوشش کی, اور اب ایک ایسی جنگ آگے 5-7 دنوں میں یا کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے جو ہمارے سب کا امن تباہ کرے گی, ہم سب کو ڈریگ کر لے گی, ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دے گی. سب کے اپنے مفادات ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک جو جنگوں میں آتے چلے جائیں گے, ہماری اکانومیز تباہ ہوں گی. تو ہم اپنے لوگوں کا جو امن ہے وہ اس نتنیاہو کے چکر کے اندر کیوں خطرے کے اندر ڈالیں؟ اور جب ایران مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ ایک سیکنڈ تھاٹ ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نتنیاہو کو کیوں نہیں فارغ کرتے. اب یہ کتنا عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا, لیکن بہرحال دنیا اس طرح سے بھی اس وقت معاملے کو دیکھ رہی ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ ذرا دیکھیے کتنی بڑی شکست فاش اسرائیل کے لیے ہوگی. سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے, ایران اور یورپینز کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں برطانیہ, فرانس, جرمنی, یہ 3 طاقتیں ہیں, اور انہوں نے 4 نکاتی پرپوزل جب وہ ایران کے سامنے رکھا ہے نیوکلیر انریچمنٹ کے حوالے سے. تو وہ میٹنگ وہاں پر جاری ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فرانس نے سیکورٹی کونسل کے اندر ایران پر ملٹری حملے کی یعنی کہ مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ریجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے ملیٹریلی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ فرانس کی اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور پہلے بھی انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک مسٹیک ہوگی. آج سیکورٹی کونسل میں انہوں نے یہی بات کی ہے. اور جو اسرائیلی آرمی چیف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اسرائیلی آرمی چیف یہ بات کر رہا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ امریکی جو کیریئرز ہیں جو پیسیفک سے آ رہے ہیں وہ یعنی کہ سنڈے کی رات تک پہنچ جائیں گے مڈل ایسٹ کے اندر, سنڈے کی رات تک. تو امریکہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس نے حملہ کرنا ہے تو وہ اس ایئر کرافٹ کیریئر کا انتظار کر رہا ہے. یہ تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو پیسیفک سے آ رہا ہے, اور جب وہ پہنچ جائے گا سنڈے کی رات تک یہ پہنچ جائے گا, اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. اور برطانیہ نے ایران سے جو اپنی ایمبیسی ہے وہاں سے اسٹاف کو ایویکویٹ کر دیا ہے. اچھا, اب سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ حملہ کرے گا ایران کے اوپر؟ یعنی اب ساری دنیا اس بات کے اوپر انتظار کر رہی ہے, یعنی اس کو وارن بھی کر رہی ہے, خطرے کا بھی اظہار کر رہی ہے, ڈیٹرنس بھی شو کر رہی ہے. امریکہ کے اندر بھی باہر بھی چائنا, رشیا, ساری پاورز اس وقت متحرک ہے, اور ریجن امریکہ کو یہ بات کنوے کر رہا ہے.
کیا امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا؟ یہ سب سے بڑا اس وقت سوال ہے۔ دیکھیے اگر ہم ان بنیادوں کے اوپر دیکھیں جو ریالٹیز ہیں، اگر ہم ریالٹیز میں جائیں تو کوئی تک نہیں بنتی کہ امریکہ حملہ کرے۔ اگر وہ حملہ کرے گا تو یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی جو ٹرمپ کرنے جا رہا ہے۔ یعنی ریالٹیز جو ایگزسٹ کرتی ہیں آن گراؤنڈ، ایران کی پاور کے حوالے سے، ریجنل کنٹریز مخالفت کر رہے ہیں اس حوالے سے، یہ ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی اس حوالے سے، ٹرمپ کو ایٹ ہوم کوئی سپورٹ نہیں ملنے والی اس حوالے سے، یہ ایک نیوکلیر جنگ چھڑ سکتی ہے اس حوالے سے۔ مطلب بے تحاشا ریالٹیز ہیں جو ہر صورت میں یہ واضح کرنی ہے کہ امریکہ کا کوئی تک نہیں بنتا، جو آلریڈی اس نے ایڈونچر کروایا ہے اس کا بھی کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ تو اب ڈائریکٹلی امریکہ کا آنا اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور یہ تو سراسر جو ہے وہ بے وقوفی والی بات ہوئی، یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جنگ کس پرسپیکٹو سے لڑ رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل کی یہ جنگ تو مکمل مذہبی جنگ ہے، اور اس وقت جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، چاہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو، چاہے وہ سیکرٹری آف ڈیفینس ہو، چاہے وہ ٹرمپ ہو، ہم وہاں پر ایک مذہبی رجحان دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا نا کہ ٹرمپ کو انہوں نے یہ بھی پورٹری کیا کہ آپ تو مسایہ ہیں، اور جیسے امریکی جو امبیسڈر اسرائیل کا ہے اس نے بھی یہ کہا کہ آپ ہی کے ہاتھوں یہ عظیم کام ہونا ہے، اس طرح کی باتیں کی، اور یہ حملہ کرنے سے ایک رات پہلے کا میسج تھا، اس کے بعد حملہ ہو گیا۔ تو وہ انفلوئنسر یعنی کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ وہ کلیش آف سویلائزیشن کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ سارے جو ہے وہ مذہبی رجحان بھی رکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا وہ جے ڈی وینس کتنی بار جو ہے وہ روم کا دورہ کر کے آئے ہیں، تو اس انتظامیہ کے اندر مذہبی خاص رجحان پایا جاتا ہے، اور اسرائیل کی تو جنگ ہے ہی مذہبی۔ تو اگر مذہبی جنونیت حاوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان زمینی ریالٹیز کو نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر آپ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں، یعنی اب ذاتی تجزیہ ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، ریالٹیز تو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، فیکٹس تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن ایک اگر ذاتی تجزیہ میں آپ کے سامنے آخر میں رکھوں تو میرے مطابق امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور ظاہری بات ہے یہ بے وقوفی ہوگی، بہت بڑی تاریخ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی، اور سب کے لیے تباہ کن یہ ثابت ہوگا۔ لیکن وہ فیصلے کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں یہ خطرناک بات ہے۔ تو ان کا رجحان جو ہے نا وہ زیادہ اس طرف ہے، یعنی فار رائٹ ایکسٹریمزم اس طرف ہے۔ تو اس لیے یہ لگتا ایسا ہے کہ امریکہ، اور پھر دیکھیں نا ان میں بار بار ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہماری ہیبت کدھر گئی، پھر تو ہم شکست کھا گئے، کتنی بڑی شکست فاش ہو گئی۔ تو اس لیے یہ خطرات بہت زیادہ ہیں، اور پھر وہ ایروگنس کہ بھائی ہم اتنی بڑی پار ہیں، ایران کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ معاملات اس وقت ہیں، اس لیے لگتا ایسا ہے کہ امریکہ حملہ کرے گا، لیکن یہ ذاتی ہے، لیکن ریالٹیز کے مطابق تو یہ تک نہیں بنتا کہ امریکہ یہاں پر آ کر ڈریگ ہو اور حملہ کرے، کیونکہ اس کو یہاں پر جیت کوئی نہیں ملنے والی ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے رائے ضرور کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔